안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 하나님의 은혜로 Por la 이런 gracia de 귀한 집회를 Dios, 가질 수 얼마나 감사한지 podemos 모르겠습니다. tener esta campaña tan preciosa y estamos muy agradecidos. 하나님은 항상 우리를 보면 하시고 싶은 말씀들이 많습니다. Cuando Dios nos ve, hay tantas cosas que nos quiere decir. 신앙이란 건 아주 단순한 것인데 La vida de fe es algo muy simple, 우리가 하나님의 마음을 잘 몰라 우리 생각을 따라서 해서 거기서 일어나는 문제들이 많습니다. pero surgen muchos problemas porque hacemos conforme a nuestro pensamiento sin conocer el 정확하게 corazón de 하나님의 Dios. 마음을 파악하고 Exactamente, si llegamos a ver 하고 el 따르면 corazón de 정말 Dios 쉽게 신앙의 모든 걸 이룰 수가 있습니다. de manera muy fácil, podemos lograr la vida de fe. 오늘도 그 부분에 대해서 창세기 40장에 있는 말씀을 따라 Acerca de eso, vamos a leer en Génesis capítulo 40. 창세기 40장 1절부터 읽겠습니다. Génesis 40, desde el versículo 1, vamos a leer, vamos a buscar Génesis capítulo 그 후에 40. 애굽왕의 술 맡은 자와 뜻 굳는 자가 그 주 애굽왕에게 범죄한지라. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su 바로 señor 그 el 두 rey de 관원장과 Egipto. 술 맡은 관원장과 뜻 굳는 관원장에게 노하여 Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los 그들을 panaderos, 시기대장 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉에 갇힌 곳이라. y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. 시위대장이 요셉으로 그들에게 수종하게 하며 요셉이 그들을 숨겼더라. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días 오해 갇힌 en la 애굽왕의 prisión. 술 맡은 자와 뜻 굳는 자 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 몽조가 다르더라. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno 아침에 con 요셉이 su 들어가 propio 보니 그들의 significado. 근심 빛이 있는지라. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로에 가는 자에게 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 근심 빛이 있나이까. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué 그들이 그에게 이르되 parecen 우리가 hoy 꿈을 mal vuestros 꾸었으나 이를 semblantes? 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청컨대 내게 고하소서. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contámelo ahora. 술 맡은 관이 그 꿈을 요셉에게 말하여 가로되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid 그 delante 나무에 de mí, 새 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고 y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 즙을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano 요셉이 de 그에게 Faraón. 이르되 그 해석이 이러하니 새 가지는 사흘이라. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 지금부터 3 días. 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 Al 당신이 이왕에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 받들게 되리이다. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su 당신이 copero. 득이하던 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바르게 고하여 이 집에 나를 건져내소서. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques 난 de esta 이번에 땅에서 casa. 끌려온 자 여기서 오해같이 이르는 행치 아니하였나이다. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. 떡 굽는 관에 그 해서의 기람을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 새 강줄이 내 머리에 있고 Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre 그 mi 강줄에 바로를 cabeza. 위해 만든 각종 구운 식물이 있는데 새들이 내 머리에 강줄에서 그것을 먹더라. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del 요셉 canastillo 대답하여 sobre 그 mi 해석이 cabeza. 이러하니 새 강줄은 사흘이라. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 지금부터 canastillos 3 사흘 días son. 안에 바로 당신의 머리를 끊고 당신의 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리이다 하더니 Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. 제3일은 바로의 탄이라. 바로가 모든 신하를 위해 잔치할 때에 술 맡은 간장과 떡 굽는 간장으로
머리를 거시나 중에 들게 하니라. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, y el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe 바로 de 술 los 마던 panaderos 자는 entre sus 전직을 servidores. 회복하며 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고 E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de 뜻꾸는 Faraón. 가는 자는 매어 달리니 요셉이 그들에게 해석한 같이 되었으나 Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había 술 interpretado 마던 José. 관자 요셉을 기억지 않고 잊었더라. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 우리가 신앙을 하는데 신앙의 기본은 성경을 중심으로 신앙을 하고 있습니다. Llevando la vida de fe, lo más básico es centrar la Biblia en la vida de fe. 성경은 하나님의 말씀입니다. La Biblia es la palabra de Dios. 성경에 있는 하나님의 말씀 우리가 읽고 Cuando leemos la palabra de Dios que 그래서 está en la Biblia, 말씀하시는 그 의미를 정확하게 알아서 conociendo exactamente el sentido de por qué habla 은혜와 así, 마음을 같이 하게 되면 cuando nosotros 하나님의 unimos 예비하신 nuestro 대로 corazón en 우리가 sentido, 정말 복을 받고 은혜를 입을 수가 있습니다. como Dios había preparado, podemos hallar la gracia y la 우리는 bendición. 인간이기 때문에 인간적인 고정관념을 가지고 성경을 읽으면 Somos seres humanos. Cuando leemos la Biblia con el concepto del hombre, 똑같은 성경을 읽어도 하나님 우리에게 주시는 뜻하고 다른 방법으로 나가게 됩니다. por más que leemos la misma Biblia, nos dirigimos a una voluntad distinta a la que Dios se refiere. 어제 우리는 성경 이야기를 하면서 강도 만난 자 이야기를 했으면 Ayer, hablando acerca de la Biblia, hemos hablado acerca del hombre que se encontró con los ladrones. 이 강도 만난 자 어떻게 구원받는 이야기를 했습니다. Hemos hablado como este hombre que se encontró con ladrones recibe la 가장 salvación. 중요한 것은 성경이 하나님 우리에게 하시고자 하는 이야기인데 Lo más importante es lo que intenta decir la Biblia a nosotros. 하나님은 우리를 죄에서 건져내기 위해서 인간의 도움이나 노력이 전혀 없이 예수 그리스도의 피로 우리를 죄를 사는 그 일을 계획하셨습니다. Para ayudarnos, el Señor no utiliza la manera la ayuda del hombre, sino es mediante la sangre del Señor Jesucristo. 그래서 예수님을 보내셔서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 죄 사함을 받도록 모든 사람 하기 위하여 계획을 세우신 것입니다. Enviando al Señor Jesucristo, ha hecho todo para que nos perdone 근데 이제 mediante la 인간이 crucifixión del Señor 가지고 있는 Jesús. 생각하고 하나님 생각 차이가 뭐냐 하면 Pero ¿cuál es la diferencia entre el hombre y Dios? 하나님이 인간에게 예수님이 오셔서 십자가에 못 우리 죄를 사해 주시는 일을 하실 때에 Cuando 그 전에 Jesús 해야 할 일이 viene 하나 있었습니다. y realmente nos perdona el pecado, antes de eso debía hacer algo para el hombre. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Jesucristo murió sobre la cruz por nuestros 그래서 우리 pecados. 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Murió en la cruz por nuestros pecados. 우리가 진짜 죄인인가 아닌 그 사실을 깨닫지 못하면 Cuando no entendemos el hecho de que somos pecadores, sí o no, 죄가 별로 없는데 뭐 그래? ¿qué tanto? No tengo tanto pecado 예수님 yo. 십자가에 못 박혀 죽지. Murió, bueno, el Señor Jesús. 그렇게 될 수밖에 없습니다. Solamente de tal manera se va a dirigir. 그래서 하나님은 예수님을 보내 우리 죄를 사하는 것도 중요하지만 Enviando al Señor Jesús, claro, es muy importante para que nos perdone el 우리가 pecado, 죄가 많다는 사실을 깨우치기 위하여 pero para hacernos entender que tenemos mucho pecado, 인간에게 십계명이라는 율법을 주셨습니다. ha dado al hombre la ley que se llama 10 mandamientos. 그러면서 이제 하나님은 인간에게 뭐라고 말씀하시냐면 ¿Y qué es lo que Dios dice al hombre? 출애굽기 19장에서 너희가 내 말을 잘 듣고 따라 행하면 En Éxodo 19 dice, si ustedes me oyen y obedecen a mi 너희가 voz, 축복을 받고 제사장 나라가 되리라 그랬어요. ustedes recibirán la bendición y serán un reino 그런데 우리 sacerdotal. 인간들은 그 십계명을 율법을 지키려는 노력을 했는데 Y el hombre ha tratado de cumplir los 10 mandamientos, aquella ley. 그걸 아무리 지켜도 온전하게 지켜도 한 명도 없고 다 죄를 지었습니다. Por más que lo vaya a cumplir, no hubo nadie que lo haga de manera perfecta, ni 하나님의 siquiera uno. 목적은 우리를 죄를 지은 죄인인 걸 깨닫게 하고 El propósito de Dios era que lleguemos a 우리가 entender que 죄를 somos 깨달았을 pecadores 때 예수님 십자가의 피로 우리 죄를 사했다. 그래서 믿음으로 받아들이면
구원받도록 그렇게 했습니다. Y ha hecho que cuando llegamos a entender que somos pecadores, el Señor Jesucristo nos perdona y lo aceptamos 근데 con 이제 fe. 인간은 그냥 인간 존재만 해요. 사단이 인간 속에 역사해서 Satanás va trabajando dentro del hombre. 이제 하나님이 우리 죄를 깨닫도록 십계명을 지켜보니까 안 지켜지는 거예요. Y cuando veía si el hombre cumplía los 10 mandamientos y no lo 또 cumplía, 죄를 짓고 또한 죄가 있고 또 이제 율법을 지키려도 안 되는 거예요. volvía de nuevo a cometer pecado y veía y no lo lograba 이제 cumplir. 우리가 죄를 짓지 않고 착하게 살아야 해서 우리가 뭐 착하게 안 되니까 불가능한데. Sin cometer pecado cuando tratamos de vivir de manera bondadosa, ya que eso no se puede. 그래서 이제 하나님은 우리가 성경 말씀 살지 못 죄를 지었기 때문에 이제 하나님은 예수님 보내 우리 죄를 사하게 했는데 Hemos cometido pecado, no podemos vivir según la Biblia y Jesucristo ha hecho para que Jesucristo perdone nuestro 인간이 pecado. 예수님의 십자가에 못 박혀 죽었다 그거는 이론으로 알아도 Aunque conocen teóricamente de que el Señor Jesús murió 십자가의 crucificado, 문제로 내 십자가로 내 죄가 사함 받으려고 생각하는 것 한다고 그렇게 하면서도 율법을 지켜야 한다는 그런 고정관념 속에 있어서 aunque dice que la cruz perdona nuestro pecado, está dentro del concepto de que uno debe cumplir la ley. 율법은 우리가 죄를 깨닫게 하고 죄 지은 걸 알게 해서 아 내가 죄이구나 하는 깨닫고는 이제는 율법을 지켜서는 죄를 해결할 수 없으니까 예수님 앞에 죄 사함 받도록 그렇게 했는데 Ha hecho que mediante la ley lleguemos a entender, yo soy pecador, y de tal manera así vamos delante de Jesús y obtenemos el perdón del pecado. 이렇게 마음을 모아가지고 열심히 율법을 지켜서 하나님 Hace para que nos empeñemos para cumplir la ley y así para que nos dirijamos a creer en el Señor y nos inclina de tal manera a Satanás. 여러분 어제 저녁에 우리가 강도 만난 자 이야기를 할 때 바로 Anoche, cuando hablamos acerca del hombre que se encontró con los ladrones, acerca de ese punto hemos compartido. 어떤 율법사가 예수님 와서 시험했습니다. Un intérprete de la ley vino a probar al Señor 선생님 내가 Jesús. 무엇을 하여 영생을 얻으리까? Maestro, ¿haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? 그래서 율법이 무엇이라 기록되면 어떻게 읽느냐? Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 율법은 우리 인간을 지키고 복을 받으라고 준 게 아닙니다. La ley no nos ha sido dada para que lo vayamos a cumplir y recibamos la 율법은 bendición. 우리가 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서 율법을 줬습니다. Nos ha dado la ley para que lleguemos a entender que somos pecadores. 이제 죄인인 걸 깨닫게 되면 율법으로 우리는 깨끗하게 될 수 없기 때문에 바로 예수님 앞에 피로 죄 사함을 받아야 합니다. Cuando entendemos que realmente somos pecadores, mediante la ley, por la sangre de Jesucristo obtenemos el perdón. 모든 율법을 다 지켜 행하면 복을 주겠다. Claro, si los hombres cumplen toda la ley, yo le daré la 그러나 그걸 bendición, 지키지 않으면 dice. 저주를 내리겠다 그랬습니다. Pero si no cumplen, yo le daré la maldición. 인간 율법을 지켜봤습니다. Y el hombre trata de cumplir la 안 ley, 됩니다. no lo logra. 또 지켜봤습니다. De nuevo lo trata, 안 됩니다. no lo logra. 죄인이 됐습니다. Y es pecador. 그러면 Entonces, 죄를 지었는데 yo cometí pecado. 율법이 내 죄를 씻어줘요? ¿La ley lava mi pecado? 없습니다. No, no hay. 율법에서 벗어나서 Despojándome de la ley, 예수님 앞에 나가서 죄 사함을 받아야 하는 것입니다. debemos ir delante de Jesucristo para obtener el perdón del 근데 pecado. 인간은 여전히 율법을 지키려고 십계명을 지킬 발버둥 치고 Pero continuamente el hombre trata de cumplir los mandamientos, la ley. 그걸 이제 예수님은 율법사에 가르쳐. Y eso es lo que Jesucristo le enseña al intérprete de la ley. 무엇이라 기록된 네가 어떻게 읽느냐. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 하나님 율법을 주실 때 율법을 지켜 우리를 복을 받으라고 주신 건 아닙니다. Dios cuando nos dio la ley no nos ha dado para 하나님 que 율법을 recibamos la 주시기 전에 bendición. 우리가 율법을 거스리고 죄를 짓고 아셨습니다. Antes de que nos diese la ley, ya sabía que íbamos a estar en contra de la ley. 율법을 어긴 사람. Hemos sido personas que han ido 그래서 en 이제 contra de la 거기서 ley. 아무리 율법을 지켜도 Por 우리가 más que 선해지거나 깨끗해지지 않습니다. Uno trata de cumplir la ley, no podrá ser bueno de ninguna 근데 manera. 우리가 율법에 꽉 잡혀서 율법 지키려 애를 쓰는 겁니다. Uno amarrado a la ley trata en gran manera para cumplir la ley. 그래서 우리가 어제 안식
일에 대한 이야기를 했는데 Por eso anoche hemos hablado acerca del 안식이라는 것은 día reposo. 엿새만 내 모든 일하고 제칠 안식 하나님 여호와 안식일 아무 일도 하지 마라 그랬어요. Dice que, bueno, durante 6 días trabaja y luego en el séptimo día tú descansarás, no harás absolutamente nada. 부지런히 일하고 막 무거운 짐을 지고 고통하고 종들이 고생을 합니다. Sí, los siervos trabajan durante 6 días, sufren, cargan y así. 요즘은 이제 우리 하루 시작이 0시부터 이제 시작이 되지요. Hoy en día empieza el día desde las 0 horas. 옛날에는 성경에는 저녁 해질 때부터 하루가 시작되는 거예요. En la Biblia, desde que entra el sol, empieza un día. 원래 안식일은 토요일입니다. El día de reposo empieza el sábado. 안식 시작이 금요일 저녁 해가 지면 안식일입니다. Cuando entra el sol, el viernes, allí empieza el 율법에 대한 día. 이야기를 해봅시다. Vamos a hablar acerca de la ley. 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지켜라. Recordarás el día de reposo, santificarás ese día y trabajan durante 6 días. 며칠은 너희 하나님 여호와의 안식일에 아무 일도 하지 El séptimo día es el día de reposo de Jehová, no harás 내 absolutamente nada. 남종이나 내 문안 객이라도 일하지 마. Sea tu sierva, tu huésped, absolutamente nada harán. Es acerca del día de reposo. 자 이제 그 이야기를 실제로 들어가 봅시다. Verdaderamente, si nosotros nos adentramos a 무거운 ver, 짐을 지고 끙끙하면서 갑니다. una carga pesada tiene un 아이고, siervo. 힘들어. Ay, qué cansado. Uno está cansado. ¿Cuándo voy a descargar toda esta carga? 해가 다 져가네. Ya está entrando todo el 오늘 sol. 무슨 날이야? ¿Qué día es? 금요일이지. Es 저 viernes. 해만 넘어가면 토요일 되잖아. Cuando entra el sol, ya es sábado. Es día de reposo. 놓겠네. Ah, voy a descargar mi carga. 야 빨리 내려. 좀 더 빨리 내가. Ya, baja más rápido. Es muy pesado. Baja, baja ya. 해가 있는데 Está el sol. 이렇게 떠 있다가 Estaba allí. 딱 내려가다가 Y luego, mientras que baja, 탁 산에 딱 내려가. baja bajo el 야 monte. 안식이다. ¡Wow! Es el día de reposo. 보자. Voy a descargar toda mi carga. 그게 안식인 거야. Eso es el día de reposo. 근데 여러분 너무 재밌는 것은 Pero algo muy interesante, señores, 예수님이 뭐라고 하십니까? el Señor Jesús que dice, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. 누가 그랬어요? ¿Quién dijo eso? 누가요? ¿Quién? 누구요? ¿Quién? 예수님이요. El Señor Jesús. 안식일이 그랬다니까요. El día de reposo ha dicho eso. 맞습니까? ¿Correcto? 안식일이 그렇게 말한 거예요. El día de reposo ha hablado de tal manera. 수고하고 무거운 짐진 자들아 Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo os haré descansar a ustedes. 안식일이 그렇게 얘기했어요. El día de reposo habló así. 그건 뭐냐? ¿Qué es eso? 예수님이 그렇게 하실 걸 예표로 보여주는 것이 옳습니다. Nos muestra mediante las señales de que Jesucristo lo hará 제가 así. 어제 골로새서 2장에 대한 이야기를 했는데 Hablamos ayer acerca de Colosenses 2. Eso aparece en Colosenses 2. En Colosenses 2 yo voy a leer lo que está escrito. 2장 16절에 Colosenses 2, 16. 이게 나오네요. Mire, aparece 그러므로 aquí. 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 여러분 이건 예수님의 그림자라는 거예요. Esto es la sombra del Señor Jesús. 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice? 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리라. Venid a mí todos los trabajados y cansados, yo os haré descansar. 안식일의 실체는 예수님이십니다. Realmente, la figura verdadera del día de reposo es Jesucristo. Amén. 예수님의 그 모든 짐을 내려놓게 됩니다. Dejamos toda carga por el Señor 저는 Jesús. 정말 죄를 많이 지었습니다. Realmente yo cometí mucho pecado. 제가 이런 얘기 죄송한데 Disculpe que le diga 저는 esto. 너무 어릴 때 가난했습니다. 배가 고팠습니다. Cuando era muy pequeño tenía hambre, era muy 막 pobre. 일이 막 이갈 때
Cuando iba madurando el trigo, 밑밭에 기어 가서 yo iba gateando, gateando, y yo iba ahora sacando con la raya el trigo y lo ponía en mi regazo y iba a la cima de la montaña. Prendemos el fuego y cocinamos el trigo. Y ahora queda bien negro el trigo. Ponemos en la mano y lo frotamos, frotamos. Ahora se va descascarando. Cuando vamos soplando, la cáscara se aparta. No hay algo más delicioso que eso. Realmente es muy delicioso. 내가 하도 그게 먹고 싶어서 De tanto que yo quería comer eso, 지난해 la vez pasada, 원래죠. creo que este año, hace muy poco, 이게 누가 밀을 진짜 구해왔어요. alguien realmente trajo el trigo. 그래서 이쪽 저산 밑에서 Y nosotros bajo el monte, junto con los seminaristas, prendimos fuego y empezamos a soplar, soplar, descascarar 먹었어요. y comimos. 괜히 먹었어요. Ay, me arrepentí de comer. 그때 마음하고 마다가 전혀 Era 달랐어요. totalmente distinto al sabor que había sentido cuando era pequeño. 도둑질한 떡이 맛있다 하는 Sí, 그 맛이. hay un dicho que dice, ese pan que se roba es más delicioso. 그때는 뭐 맛있는 게 없으니 그게 그렇게 맛있어요. En ese entonces no había nada rico y eso era tan rico. 그러니까 도둑질하고 감을 따먹고 사과를 이런 도둑질을 했는데 El robar, el comer del caqui, de la 저는 manzana. 도둑질한 이 죄를 용서해 달라고 기도했어요. Yo había pedido perdón por esto que robaba. 성경은 뭐라고 말하냐면 ¿Qué es lo que la Biblia dice? 예수 피로 씻어졌다는데 Por la sangre de Jesucristo he sido 그걸 lavado. 믿지 못하고 Y cuando uno no puede creer en eso, 달라고만 계속 빌어요. uno va pidiendo perdón del pecado nada más. 나중에 알고 보니까 Y luego cuando se da cuenta uno, 3절에 모든 사람 죄를 범하여서 하나님의 영광 이루지 못하고 en Romanos 3:23, todos han cometido pecado y están destituidos de la gloria del Señor Jesús, pero siendo justificado 하나님의 은혜로 por la gracia, 아무 대가가 없이 값없이 gratuitamente, sin ninguna paga. 너 의롭다 Tú eres justo. 하셨다는 거예요. Así nos dice. 누가? ¿Quién? 하나님이. Dios mismo. 아멘. Amén. 하나님이 우리 의롭다는 거예요. Dios nos dice a nosotros que somos 하나님은 공의로운 justos. 재판장이기 때문에 Dios es un justo 죄를 fiel. 절대 의롭다고 못 Es 하십니다. un juez fiel. No puede decir a un 하나님은 pecador 우리 que 죄가 es 십자가에 justo, 씻어진 것 보고 viendo que nuestro pecado ha sido lavado en la cruz. 의롭다고 하셨고 Dios nos dice justos 나하고 a mí 여러분하고 y a 믿는 ustedes. 사람 빼고 Aparte, excepto a los que no creen, 의롭다고 하셨습니다. nos dice a nosotros que somos justos. 그걸 안 믿는 사람 El que no cree en eso, 소용없습니다. no hay ninguna 하나님 eficacia 나를 para 의롭다고 ellos. 하셨네. Ah, Dios me dice justo a mí. 예수 십자가 내 죄를 씻었네. Ah, mi pecado ha sido lavado en la cruz del Señor Jesús, mi pecado 그렇게 desapareció. 쉬운 거예요. 그걸 믿는 거예요. Es muy fácil y es creer en eso. 그걸 모르고 Pero sin saber en eso, 법사가 뭐라 합니까? sin saber eso, ¿qué dice el intérprete de la ley? 무엇을 영생을 얻으리까? Haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 율법에 무엇을 기록되고 어떻게 읽느냐? ¿Qué está escrito en la ley como lees? 율법사 뭐라 합니까? ¿Qué dice el intérprete de la ley? 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다주 너희 하나님을 사랑하고 Amarás con toda tu mente, con todo corazón al Señor y que tu prójimo sea como a ti mismo. Una vez estaba leyendo la Biblia. 하루에 이제 저는 시간 계산하는 겁니다. Yo voy calculando el tiempo al día. 제가 하루에 평균 요즘 안 그래도 옛날에는 하루에 평균 자동차 안에서 2시간 있었어요. Anteriormente en el carro solía estar 2 horas. 근데 그건 이제 어떻게 계산하냐면 ¿Y cómo iba yo calculando eso? 1년 동안 달린 자동차 마일하고 Las millas dentro del carro durante un 주로 año. 저는 고속도로를 많이 다니는 편이니까 Comúnmente suelo andar mucho en autopista 고속도로는 평균 100km가 넘지요. y sobrepasa la velocidad de 100 kilómetros por hora. 도로하고 전부 계산하면 약 평균으로 한 70km쯤 돼요. Cuando calculamos la carretera del interior, es un promedio de 70 kilómetros. 평균 시속을 70을 내니까 Cuando la velocidad promedio viene a ser 70 kilómetros, distance traveled by the 70 kilometers an hour. 그 나중에 나오는 결과 1시간
이제 50몇 분, 약 2시간이 나오더라고요. Ahora calculamos y sale 1 hora como 50 minutos. 그래서 내가 2 horas por ahí 자동차 estoy en 안에 el 매일 carro. 2시간 가까이 있는 거예요. Significa que estoy dentro del carro más o menos como 2 horas al día. 자동차 일을 하려면은 Si quiere uno trabajar dentro del carro, 우리 교회 저를 운전하는 분을 선정해 줬는데 en la iglesia me presentan a alguien que pueda manejar el carro. Ah, yo quiero 다른 어떤 cambiar al que maneja. 목회자가 내 운전을 했으면 Si un pastor maneja mi carro, 자동차 안에 성경 이야기도 하고 그 다음에 의논도 하고 일도 하고 전화도 하고 쓸 수가 있겠다. dentro del carro podemos hablar de la Biblia, podemos discutir, también hablar y hablar por teléfono. 제 조카 박영주 목사가 있었는데 En ese entonces estaba el pastor Park Young-ju, que era mi sobrino. 뉴욕에서 맨하탄 사역을 하다 어림도 못 하고 Realizó el ministerio en Manhattan, tenía dificultad y no pudo seguir. Y había mucha dificultad cuando él fue a Canadá. Yo le llamé. 조카니까 내가 둘이 있을 때 영주야 하고 반말하는데 Young-ju es mi sobrino y cuando estamos entre los dos le tuteo. O Young-ju le 좀 digo, 나와라. a ver, ven a Corea. 네가 신앙 훈련도 받고 Recibirás el entrenamiento de la vida de fe y también quisiera que manejes mi carro. Yo le dije, 근데 박영주 목사는 그때 굉장히 서슴했다. el pastor Park Young-ju estaba muy triste en ese momento, me 좀더 contó. 놔둬 보지. Ah, ¿por qué? No espero un poco más. 목회자가 마치 운전자 시키는 거야. Ah, al final, después de ser pastor, me convierto en un chofer. 나 이제 목사 아니다. Ya no soy pastor, dijo él. 그런 생각을 했대. Dice que él pensó así. 올 때 아들 보자. 아빠 목사 아니다. Ahora le dijo a su hijo, ya no soy pastor. 아들 왜 목사 좋은데? Porque es bueno que seas pastor. 목사 뭐죠? Porque es bueno ser pastor, 헌금 le 많이 pregunta. 나오잖아. Ah, porque tenemos mucha ofrenda. 맞다. Dice que él fue impactado. 돈밖에 못. Ah, el hijo del pastor solamente conoce lo que es dinero nada más. Estando aquí, 이제 박영준 목사가 우리 같이 있으면서 마음이 흐르면서 진짜 귀한 하나님 일꾼이 된 거예요. el pastor Park Young-ju, estando juntamente con nosotros, fluía a nuestro corazón. Realmente fue un siervo de Dios. 목사가 이제 내가 그때 여수에 갔었는데 En ese momento yo había ido a Yosu. 이제 밤에 잠못 자거나 막 이제 점심 먹고 사모님들에게 성경 공부를 해야 하는데 No había podido dormir y a la tarde tenía que tener estudio bíblico con las pastoras. 내가 이제 뭐 성경이 자꾸 조는 거예요. Y continuamente dormitaba yo cuando iba hablando acerca de la Biblia. 안 되겠다. 사모님 조금만 내가 좀 쉬고 싶다. Dormitando le dije a la pastora, tengo que descansar un 30분만 poquito. 쉴 테니까. Voy a descansar 30 minutos. Bueno, 박영준 목사 네가 좀 와서 le dije al pastor Young-ju, 성경 얘기. ay, ven aquí y habla un poquito de la Biblia con ella. 저는 벽에 기대가 머리를 벽에 받치고 이제 졸라고 폼을 잡고 있는 Yo me recosté en la pared y me preparé para dormitar. 박영준 목사가 이야기를 하는데 El pastor Park Young-ju iba hablando. 내가 깜짝 놀랐어. Yo me asusté en gran manera. 아니 ¿Es posible? 너무 신령한 얘기를 하고. Decía cosas tan espirituales. 박영준 목사 여기 와서 있는 동안에 Mientras que estuvo aquí, el pastor Park 너무 Young-ju 놀랐대. dice que es tan maravilloso 와서 para él. 1년 가까이 있으면서 Estuvo durante un año aquí. 3단 가방을 가져왔는데 Él vino realmente con una cartera de 3 pisos. No tenía tiempo para sacar sus maletas y ordenar. 한 집에 들어가면 A las 11 de la noche cuando llegaba a la casa, 샤워하고 자고 se bañaba, dormía 나오면 y cuando salía, 11시에 들어가. a las 11 otra vez volvía 계속 성경 이야기 나누고 또 교제하고 y continuamente hablando la Biblia, teniendo comunión. 그걸 보면서 너무 감격스러워. Mirando eso, se había conmovido en gran manera. 뭘 봤느냐면 ¿Qué es lo que había 우리 visto? 속에 흐르는 하나님의 역사를 본 거예요. Había visto la manifestación de Dios que fluía en 만약 nosotros. 여러분들이 성경 속 하나님의 역사를 보면 Si ustedes llegan a ver la manifestación de Dios dentro de la Biblia, 하나님을 의존해서 해결해야 하는데 todo problema ustedes deben resolverlo apoyados en 성경을 읽고 Dios. 하나님의 마음을 정확히 모르면 Leyendo la Biblia, si no conocen exactamente el corazón de Dios, 내가 하는 일하고 lo que uno hace 비교가 되겠습니까? y lo que Dios hace, ¿cómo uno va a poder comparar eso? 비교가 안 됩니다. Es incomparable. 근데 대부분 자기가 뭘 잘하고 자기가 잘해. Pero una persona trata de hacer y la mayoría lo quiere hacer bien y quiere pagar así muchos diezmos y cuando hace algo bueno, Dios, ¿cómo está? Y así contento va, excitado ante el Señor.
Y cuando comete pecado, ay Señor, soy pecador. 그러면서 하나님의 마음을 잘 모르시는 Y 거예요. exactamente no conoce el corazón de Dios. 하나님 율법을 주실 때에 Cuando Dios nos da 율법을 la 지켜 ley, 복을 받으러 준 게 아닙니다. cumpliendo la ley, no nos da aquello 하나님 para que 말씀 vayamos a 율법을 잘 cumplir 지켜 la ley. 복을 주고 Ahora, 못 si uno 지키면 cumple la 저주를 ley, le 내리겠다. da la bendición. Si 인간 no 틀리면 cumple, le da la 율법 못 maldición. 지킵니다. Y el hombre no 그리고 puede 내가 cumplir la 저주를 ley. 받을 Y 인간이라는 걸 깨우쳐 주게 el 율법을 hombre 줬는데 se merece la maldición. Y para ello, para que entendamos, nos dio la ley. Y realmente ya ha fracasado. 옛날엔 Escúchenme bien. 저들이 교통이 안 좋아서 Anteriormente no era 웬만한 길은 bueno. 걸어 다녔습니다. Ahora el transporte, entonces 저희들이 동네에서 mayormente 낙동강이 caminábamos y el río Nacton estaba 가까워요. cerca del 낙동강이 pueblo 꼭 옵니다. y el 다리가 viernes, 없고 realmente en invierno está como congelado y uno camina sobre el hielo. 얼음이 있을 때 걸어가야지. Y en invierno, 얼음에 들어가면 빠져 cuando 죽지요. hay hielo, debe caminar. Si no hay hielo, uno se va a ahogar. 빠져 죽는 경우가 많아요. Muchas veces realmente el hielo es delgado y uno se ahoga. Muchas 그와 veces había 마찬가지로 ocurrido eso. ¿Cómo eso? 내가 걸어갈 수 있어 탄탄할 때 얼음을 의지해야지. Cuando uno puede caminar y es duro, uno debe 내가 apoyarse en el 거지는 hielo. 얼음인데 그걸 의지하고 걸어가다 빠져 죽기 안 맞은 Si 거죠. es un hielo en el que me puedo ahogar 내가 y no es 율법을 grueso, 완벽하게 yo no 지켰을 때 debo caminar 내가 allí. 율법을 지켜야 하지. Perfectamente, si yo puedo cumplir, debo cumplir la 얼음 ley. 다 놓은 건 율법 지키시면 율법에 빠지면서 율법을 같이 지키면 그 물에 빠져 죽지요. Se ha derretido todo el hielo. Si uno ahora se apoya en ello, va a morir ahogado en el 그래서 hielo. 하나님은 얼음 대신에 낙동강 다리를 놓은 것처럼 En lugar del hielo, Dios ha puesto el puente de 이제는 Nacton 강을 그래 못 건너고 다리로 평안하게 건너도록 한 것처럼 y ha hecho para que cómodamente uno cruce el puente. 수영 못해도 되고 No hace falta que uno sepa 얼음 nadar. 안 넣어도 건너갈 수 No 있도록 다리를 importa, 놨는데 aunque no haya hielo, puede ir sobre el 안 puente. 건너가고 얼음을 얼음인데 잘 얼지도 않는데 아이고 빨리 건너가다 물에 빠지고 못하죠. Y el hielo no se congeló ni bien y uno dice, ay, tengo que caminar. Y así muere. ¿Y qué pasa? No nos dio la ley para que vayamos a 율법을 통해 cumplirlo. 죄인인 걸 깨달은 것입니다. Para que uno llegue a entender de que es pecador 율법 mediante 지키면 la 난 ley. 안 되는구나. Ah, yo no 난 puedo. 죄인이구나. Yo soy pecador. 죄인을 깨달았으면 Y cuando uno llega a 다 entender, 버리고 dejando 예수 todo, 십자가를 바라봐야 한다는 거예요. uno tiene que mirar la cruz. 십자가를 봐. Mirar la cruz. 예수님 뭐라고 했습니까? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? 안식일이 해야 할 말 예수님 말씀. Y dice, 안식일은 말합니다. el día de reposo dice, 수고하고 무거운 짐진 자들아 venid a 어떤 mí, 짐이든지 간에 todos los trabajados y cargados, sea cual fuera la carga, vengan a 나는 mí. 누구든지 쉬게 해준다. Yo os haré descansar a quien fuera. 아멘. Amén. 안식일이 그러는 게 안식이에요. El día de reposo, ese es el día de 내게 reposo. 와라. Vengan a 안식일만 mí, 만나면 con que se encuentre con el día de 어떤 reposo. 짐이든지 벗어난다. Sea cual fuera la carga, lo van a descargar. 할렐루야. Aleluya. 그걸 이야기하는 것이죠. A eso se refiere. 아멘. Amén. 그렇게 말하시면 예수님이십니다. Jesucristo es quien habla de tal manera. 수고하고 무거운 짐진 자들아. Venid a mí, todos los trabajados y 무거운 cargados. 짐이 무슨 짐이 수고하고 무거운 짐입니까? ¿Qué es esa carga? ¿Qué es eso en el que están trabajados y cargados? 신앙인에게 있어서 죄의 짐보다 더 수고하고 무거운 짐이 어디에 있습니까? Para un cristiano no hay una carga más pesada que el 왜 pecado. 네가 수고를 하느냐? 안식일 되면 쉬는데. Porque tú trabajas en el día de reposo, 왜 uno 네가 짐을 descansa. 지고 있느냐? 내게 오면 쉰다. Porque 안식일 tienes la 전에 carga. 모든 짐을 내려놓는다. Tú vienes a mí en el día de reposo, uno tiene que descargar todo. 율법은 뭐라 합니까? ¿Qué es lo que dice la 내가 ley? 무엇을 하여 용서를 얻으리? Haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 너는 뭘 해도 안 돼. Haga lo que hagas contigo, no se 네가 하는 puede. 게 죄밖에 Lo 없으니까. único que tú haces es el 네가 pecado. 뭘 한 대가는 저주와 멸망밖에 없어. Solamente es la maldición, la destrucción lo que 예수님이 te 하신 걸 vendrá a ti. 바라봐야 돼. Debes poner los ojos en lo que Jesucristo ha hecho. Es así. 그 율법사가 말했어. Y el maestro de la ley dice, 이웃이 누굽니까? ¿quién es el prójimo? 예수님이 어떤 사람이 예루살렘에 예리고네 강도를 만나. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó y se encuentra con ladrones. 근데 강도도 이 사람을 때려가
옷을 벗길 때 그반 죽여놨어요. Estos ladrones le pegaron, le sacaron la ropa y le dejaron medio 그반 muerto. 죽었단 말은 La palabra medio muerto 목숨에 숨은 쉬고 맥은 깔딱깔딱하지만 significa que tiene poquito 움직이지도 pulso, 못하고 respira, pero no puede moverse, está acostado. 이제 누군가가 이 사람을 도와주지 않으면 Si alguien no ayuda a esta persona, 저녁이 되죠. ahora es de noche 늑대물이 들어옵니다. y vendrá 피 los 냄새를 lobos. 맡습니다. Ellos huelen a sangre. 모여들면 Y cuando se reúnen, 건강한 사람도 늑대물이 들면 쉽지 않는데 también un hombre sano, si está en contra del lobo, no es fácil. 저도 늑대하고 산에서 만나봤는데 Yo también una vez me encontré con el lobo en el monte. 마침 그 늑대 저를 보고 막 둘이 막 산 꼭대기로 도망가서 Justamente me vieron, eran dos lobos y me vieron y se escaparon. 뭐 그냥 휴전했죠. Y así, bueno, era 정말 paz. 그놈이 날 덤비면 Si ellos venían en contra de mí, 뭐 하여튼 제가 뭐 그땐 막대기가 하나 구해야겠죠. claro, tendría que conseguir un garrote. 주먹으로 늑대 이기 쉽지 않을 것 같아요. No es fácil de ganar a un lobo con un puño. 하여튼 그래도 저 산속이니까 혼자 딱 늑대 만났는데 두 마리가 만나면 도망갔다. Y es el monte. Me encontré con uno y los dos se iban escapando. Y de repente tuve miedo 내려왔어요. y me bajé rápido. 여러분 늑대들이 와서 그 사람 뭐다 죽어간 사람 피할 수 없고 뜯어 먹으면 뭐 Viene el lobo y el muerto no puede escapar. 그때 아침에 가면 Y 뼈만 앙상이 남아 al día siguiente solamente tendrá huesos. 죽을 사람입니다. Es una persona que se va a 근데 morir. 재산이 지나갔습니다. Pasó el sacerdote. 강도 만났네. Ah, mira, se encontró con 그 말은 ladrones. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 이 근방에 강도가 있겠네. Que alrededor hay 나도 ladrones. 하면 저렇게 되겠네. Yo también, a mí me Vale, ocurre lo 도망가야지. mismo. Debo escapar. 뒤돌아볼 일이 Y uno no se da 그렇죠. la vuelta y 레위인도 se 그렇게 va. 지나갔어요. También pasa lo mismo con los 세 levitas. 번째 어떤 사마리아인 Y pasa un samaritano. 여러분 예수님이 말씀하시기를 Señores, Jesucristo dice, 이 셋 중에 누가 강도 만난 자의 entre estas tres personas, ¿quién es el prójimo del hombre que se encontró con ladrones? 사마리아인 Sacerdote, levita, el samaritano. 사마리아에게 자비를 베푼 자입니다. El que usó de misericordia, dice este hombre, 사마리아입니다. es el samaritano. 너도 가서 이와 같이 하라. Tú también haz lo mismo. 예 하고 갔죠. Sí, y se va. 말이 안 됩니다. Absurdo. 누가 예 하고 내 생명이 중요한데 강도 만난 자 생명을 위해서 일하겠습니다. ¿Quién diría sí y daría su vida para el hombre que se encontró con ladrones si su vida también está en amenaza? El hombre que se encontró con ladrones somos nosotros. 사마리아인은 Y el samaritano 예수님입니다. es el Señor Jesús. 오늘 많은 우리도 사마리아인처럼 Hoy en día la gente dice, nosotros también como el samaritano. 이것은 내 먼저 사랑해라. Debo amar al prójimo como a mí mismo. 미친 소리입니다. Es una locura. 장도 그냥 갖고 El sacerdote se 자기가 fue. 강도가 만나는데 누가 También. 그러겠어요? Ah, ¿quién haría eso si él también se escaparía cuando venga el ladrón? 이제 그게 속는 거예요. Sin poder hacerlo, uno cree que lo logrará y 율법을 es engañado 지키면 por 될것 ello. 같이. Cree que lo podrá hacer si cumple la ley. ¿Entienden? 도박꾼이 왜 도박한지 ¿Saben 아십니까? por qué el hombre apuesta, el apostador? ¿Saben por qué? 이번엔 딸 것 같아요. Parece que esta vez sí o sí va a ganar. Pierde. 이번엔 또 딸 것 Esta vez 같아요. parece que sí o sí va a ganar. Pierde. 이번엔 또 딸 것 같아요. Parece que sí o sí va a ganar. 딸 것 같은 그 마음을 버려야 돼요. Y debe dejar ese corazón que 도박하는 dice que 똑같아요. va a ganar. 이번엔 Lo 율법 mismo es la 지키면 될 것 apuesta. 같고 Parece 아이고 que, 좀 잘 sí 지켰네. cumplo. 기도 잘했네. Ay, 이러면 oré muy 되겠네. bien, cumplí muy bien. Esto lo lograré. No. 우리를 구원하실 분은 El que nos 우리의 노력이 salva 아니고 no es nuestro empeño, 예수님의 은혜입니다. es la gracia del Señor Jesús. Amén. 아멘. Amén. 은혜입니다. Es la gracia. 예수의 피 외에 다른 것이 없습니다. Aparte de la sangre del Señor Jesús, no hay otra cosa 근데 más. 내가 이제는 이웃을 위해서 말도 안 됩니다. Ahora, por el prójimo, absurdo. 하겠습니다만은 Pero 그 강도 만난 ayer yo 자를 dije, 보고 사마리아인이 mirando al hombre que se encontró con los ladrones, el 가다 그를 samaritano, 보고 cuando lo ve, 불쌍히 여겨 tuvo misericordia, 가까이 가서 se acercó, 기름을 붓고 le puso el aceite, le puso el vino, 싸매고 le vendó 자기 짐승에 태워 y le puso en su cabalgadura y le lleva al mesón y le cuidó. 맞아요.
¿cierto? 데나리온 둘을 내서 Y le da 2 denarios 주인을 주면서 y le da al mesonero. 돌아올 때 갚으니까 부비한테 돌아올 때 갚으니까 Cuanto gastes de más, dímelo, yo te voy a pagar más cuando regrese. 10가지를 했습니다. Había hecho las 10 cosas. 그 10가지 가운데서 Entre aquellas 10 cosas, 강도 만난 자가 했으니까 사마리아인이 했습니다. el hombre que se encontró con ladrones lo hizo o el samaritano lo 강도 hizo. 만난 아무것도 할 수 있는 힘도 없고 하지도 못했고 100% 선한 사마리아인이었습니다. El hombre que se encontró con ladrones no podía hacer nada, no tenía fuerza para hacerlo, 100% lo hizo el samaritano. Para obtener 신앙을 perdón de nuestro 잘하는 일을 pecado, 위해서 para 우리가 뭘 llevar bien la 하려고 vida de 하면 creencia. 할수록 Cuanto 예수님의 más 손 tratamos, vamos interrumpiendo la manifestación del Señor Jesús. 강도 만난 그 누워 있다가 El hombre que se encontró con ladrones 사마리아 estaba acostado 저는 y 날 viene 도와줄 el samaritano 개구질한 마음으로 막 눈빛을 보냅니다. y le da la mirada para 와서 pedir la 진흙나기 ayuda 그 가방을 꺼내더니 y saca la 기름을 붓고 cartera, 포도주를 붓고 le pone el aceite, le pone el vino y le va vendando y le pone en su cabalgadura. 아무것도 No hay nada de lo que hizo el hombre que se encontró con los ladrones. Jesucristo solamente hizo. 일은 Para lavar nuestro pecado, 예수님만 바라봐야 únicamente es mirar al Señor Jesús. 아주 단순한 이야기, Es muy simple, 중요한 얘기입니다. muy importante. 자, 이제 우리 오늘은 Hoy 술 맡은 nosotros 간의 꿈과 떡 굽는 간의 꿈입니다. es el sueño del jefe de los coperos, jefe de los panaderos. 술 맡은 간장이 꿈을 보니까 El jefe de los 자기의 coperos, 포도나무가 cuando mira, 있는데 había una vid, 가지셋이 있고 había 3 잎이 나고 sarmientos 꽃이 피고 포도송이가 익었기에 y ya las uvas se iban 짜서 접에 madurando. 짜가지고 잔을 바로에 깨뜨렸다. Exprimiendo le había dado la copa al faraón. 저는 제가 이 성경을 읽으면서 Yo leyendo 요셉이 그 꿈 esta 안에서 당신은 palabra, 살 후에 당신 전직을 회복한다. José, oyendo el sueño, dice, dentro de 3 días se te restaurará tu oficio. El jefe de los panaderos tiene las 3 canastas 각종 구운 식물이 있고 y encima 공중의 pone 새들이 그 manjares 식물을 de 먹더라. pastelería y las aves comen de ello. 요셉이 해석합니다. José le interpreta. 새 광주는 사흘이라. 3 canastillas se refiere a 3 días. Después 3 días, Faraón cortará tu cabeza 새들이 그 고기를 먹으리라. y las aves vendrán a comer aquella carne. Wow. 똑같이 죄를 지었는데 Habían cometido pecado de la misma manera. 뒤에 어떤 일이 났어요? Pero después 3 días, ¿qué había ocurrido? 술 맡는 간장의 아이들. Los hijos del jefe de los coperos. Hoy dice que viene papá, me avisó. 아이들이 예쁜 옷을 입고 Y se pone una ropa bella y con flores. 그 정말 교도소 문 앞에서 기다리고 있습니다. Delante de la puerta de la cárcel va esperando. Mamá, hoy viene papá, todavía no llegó. A ver qué es. A ver, ¡es papá! ¡Es papá! ¡Es papá! 문이 열립니다. Se abre la puerta y la abraza al papá. Ha sufrido, mi amor. Y así están felices. 그런 거 아니야, 아이들은. Y los hijos del jefe del panadero, 아빠 원래 때안 옵니다. papá no sale. 교단을 부릅니다. 아저씨, 아저씨. Llama al guardia y le dice, Señor, Señor, ¿por qué mi papá no viene? 누구 술 맡은 떡 굽는 간장 아들이야. ¿Eres el hijo del jefe de los panaderos? Sígueme. Y le sigue. 들어가더니 Va en un 나무 rincón 밑으로 갔습니다. y fueron bajo el árbol. Y bajo el árbol. 근데 Pero 그 나무에서 뭐가 떨어집니다. sobre el árbol cae algo del árbol. Cae sangre. 쳐다봤더니 Cuando miraron, 아버지가 목에 달렸습니다. estaba ahorcado el papá. ¡Papá! 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 너무 다른 분입니다. Era totalmente distinto el escenario. Era muy distinto el escenario. ¿Por qué? 저는 요셉의 이 꿈을 해석은 알았는데 Yo conocía la interpretación 해석은 del 정말 sueño, 어떻게 세sul 수 있었는지 술 맡은 간장은 복직하고 떡 굽는 간 나무에 매달리는데 pero no sé cómo es que pudo interpretar. El jefe de los coperos es restaurado, el jefe de los panaderos ahorcado. 처음에 잘 이해가 안 가요. Pensé mucho y al comienzo no podía 그대로 entender. 했는데 ¿Y 술 cómo es 맡은 que 간장은 ocurrió? 내 앞에 포도나무가 있었어요. El jefe de los coperos delante suyo tenía la vid 예수님을 가리켜.
Y la vid se refiere a 내 앞에 Jesucristo. 포도나무에서 모든 걸 포도는 다 막아주죠. Y todo lo ahora con la 거기 vid 이제 era 포도의 cubierto, 그 즙을 짜가지고 그걸 바로 exprimiendo, lleva al faraón. 예수님께 제호 만찬에서 Y en la 그걸 última cena, el Señor 찢어서 Jesús, 주시면서 cortando el pan, 이건 너희를 위하여 내가 내 몸이 찢기는 내 몸이다. este es mi cuerpo que es desgarrado por ustedes, 잔을 소도주고 따르면서 이건 너희 피를 너희를 위해 흘린 내 피다. dando la copa. Dice, esta es la sangre que yo derramé por 그 ustedes. 떡은 예수님의 찢긴 살을 의미하고 El pan es el cuerpo del Señor Jesús 포도주는 desgarrado. 예수님의 찢길 때 그 흘린 피를 의미합니다. Y el vino es la sangre del Señor Jesús que es 끄는 derramada. 가는 장은 El 포도주 jefe 떡까지 왕앞에 갑니다. de los coperos con el vino va junto al rey. 왕이여, Señor rey, 나는 죄가 많았습니다. yo tengo mucho pecado. 예수님께서 피를 흘려 내 죄를 사하지 않았습니다. El Señor Jesucristo no ha lavado mi pecado derramando la sangre. Yo me apoyo en esta sangre. Mire esta 내 sangre 죄를 사했다는 걸 인정하시고 y reconozca de que mi pecado ha sido perdonado y acépteme. 예수님의 피만 의지했습니다. Este hombre solamente se apoyaba en la sangre del Señor 떡 Jesús. 굽는 관원장은 El jefe de los panaderos, 흰떡 세 광주리가 있는데 había 3 canastas. 그 흰떡 세 예수님이 우리 죄를 위해서 십자가에 몸을 찢어준 그것만 이고 가면 되는데 Solamente tenía que llevar el cuerpo de Jesucristo desgarrado por nosotros, 그게 뭐가 부족한 거예요. pero con eso no 그것만 bastaba. 의지하자. Y no se apoyó únicamente en eso. 오늘날 전 세계 기독교인들이 전부 떡 굽는 간장 같아요. Hoy en día todos los cristianos del mundo entero son como 예수님 los 십자가에 jefes 못 de los 박혀 죽었는데도 panaderos. Aunque Jesús murió sobre la 내 cruz, 죄가 사해졌다고 믿지 않아요. no cree de que su pecado ha sido perdonado. Cree de que es 그 pecador. 떡이 의미가 없는 거예요. No tiene sentido 그래서 el 자기가 pan. 잘한 것 많이 그 흰떡 위에 갖다 올려놨기 때문에 Y ya que ha puesto muchos panes de lo que ha hecho muy bien, 흰떡은 안 보이고 no ve el pan 잘했다고 blanco. 내보니 그 십자가만큼 하겠습니까? ¿Y cómo eso que 자기 ellos 노력으로 muestran que 죄를 lo han 씻을 hecho 수 bien 있습니까? ahora valerá como 그 la 자기 cruz? 노력이 흰떡을 다 덮어버린 Su 거예요. empeño ha cubierto todo el pan blanco. 오늘날 Hoy en día, 한국의 대부분 사람들, la mayoría de las personas de Corea, 전 세계 모든 사람들 todas las personas de todo el mundo, 떡 굽는 관원장식에 진앙을 하고 있습니다. llevan la vida de fe como jefe de los panaderos. 떡 굽는 Entonces 관원장처럼 매달리고 저주를 받습니다. será ahorcado y será hombre que reciba la maldición como jefe de los panaderos. Ellos 그 cantan. 피로 속죄하 얻었네. Por su sangre obtuve redención. 장로는 그렇게 합니다. Aunque ellos cantan de tal 그렇게 manera, aunque ellos 부르면서도 cantan de tal manera, 마음에는 죄인입니다. en su corazón siguen siendo pecadores. ¿Por qué? 포도주를 믿지 않는 No confían en el vino. 예수님의 피를 믿지 않는 No confían en la sangre de Jesucristo. 성경 여러 곳에 예수의 피로 우리 죄가 씻어졌다. Varias partes de la Biblia dice que nuestro pecado ha sido lavado por la sangre de 수고하고 Jesús. 무거운 짐자들아 다 내게로 와 내가 너희를 쉬게 하리라. Venid a mí todos los trabajados y cansados y cargados, yo os haré 예수님은 descansar. 말로만 우리를 죄에서 쉬게 하려고 오신 게 아니고 Jesucristo no vino para hacernos descansar el pecado solo por palabras. 말로만 하지 실제로 우리를 죄에서 건지기 위하여 No es solo por palabras, para rescatarnos realmente del pecado, 십자가의 피를 흘리시면서 우리 죄의 형벌을 모두 감당하셨습니다. derramando 원이 la sangre sobre la cruz, ha cargado toda paga de nuestro 그 pecado para 십자가의 siempre. 피를 믿으면 Si uno cree en la sangre de la cruz, 죄를 씻은 게 확실합니다. con toda convicción la sangre de la cruz nos lava del pecado. 한 번은 이티오피아에 갔는데 En una ocasión fui a Etiopía. 대학 총장님이 제 번호를 어떻게 아시고 전화를 하죠. El rector de la universidad, no sé cómo supo mi número, me llama por teléfono. Era la primera vez que me encontré con él. Y ahora me llamó él. Usted es pastor, ¿verdad? Sí. 잘 도착하셨습니까? ¿Llegó bien, pastor? 예, 잘 도착. Sí, llegué muy bien. 저는 목사님 여기에서 목사님까지 가려면 차로 8시간이 Pastor, si voy en el lugar donde usted está, tardaré 8 horas. 근데 내가 목사님 꼭
뵙고 싶어 차를 타고 가고 싶은데 Pero pastor, yo me quiero encontrar con usted y quisiera ir manejando hasta 못 allá. 만난다면 Pero si yendo no me puedo encontrar con usted, 어려우니까 sería muy difícil. 내가 갔을 때 목사님 짧은 시간 만나 주시겠습니까? Cuando llegue allá, pastor, ¿usted podrá encontrarse conmigo durante un 그럼 tiempo 지금 corto? 바로 출발하려고 Entonces quisiera partir ahora mismo. 8시간이면 밤이 깊었어. Era 8 horas, era una noche profunda. 오라 그랬어. Le dije para que venga. 그분이 차를 타고 왔어. Él vino en carro. 저녁 집회를 마치고 왔는데 Cuando terminó la campaña a la noche, 너무 잠이 오는 거예요. tenía mucho sueño yo 이야기를 했습니다. y le hablé. 이야기를 하면 미안하지만 Discúlpenme, 자고 내일 아침 이야기하겠다. durmiendo quisiera luego hablarle mañana. 피곤하다. Estoy un poco cansado. 박영규 목사를 불렀어요. Y le llamé al pastor Yong Yupar. 네가 좀 이야기를 해라. Por favor, tú habla con él. 그래서 이야기가 난 일찍 잤어. Y él habló y yo fui a dormir 그때 temprano. 아침에 Al día siguiente de la mañana me vino a buscar de nuevo. 박영규 목사께서 구원을 받았어요. Recibió la salvación mediante el pastor Yong Yupar ayer. 너무 감사해요. Estábamos muy agradecidos. ¿Por qué? 구원받기 위해서 Para recibir la 우리가 salvación. 뭐 했다고 율법도 지키고 십계명도 지키고 헌금도 주일도 지키고 이렇게 해야 하는 게 아니에요. No debemos de hacer algo, cumplir la ley, cumplir los mandamientos, cumplir los domingos. 구원받기 위한 준비는 단 하나입니다. Solamente es una cosa 죄를 안 지은 사람 para la salvación. El que no comete pecado no puede recibir la salvación. 지으면 Cuando comete pecado, 그것만으로 구원받을 준비가 충분히 되었습니다. solamente con eso ya es suficiente para recibir la 구원을 salvación. 받기 위해서 Para recibir la 율법을 salvación 지켜야 할 필요도 없고 no hay necesidad de cumplir la 뭘 ley, 해야 하고 no es que debemos 선해야 hacer 할 필요도 algo, 없어. no hay 죄를 necesidad. 지었습니다. Ahora cometimos pecado 십자가에 걸린 예수님의 피밖에 없어요. y únicamente lo que necesitamos es la sangre del Señor 술 Jesús. 맡은 가는장은 El jefe de los coperos, 잔을 들고 나갔습니다. cuando viene delante del rey, viene con la copa. 나는 죄를 지었습니다. Señor rey, he cometido 내가 pecado, 뭘 할 수 없으니까. pero yo no puedo hacer absolutamente nada. 잔을 보십시오. Y mire esta copa, mire esta sangre. 그날 Ese día, 이제 정말 총장하고 이야기. junto con el rector, yo me puse a hablar. 너무너무 감사합니다. Estaba muy agradecido. 로마 3장 23절 En Romanos 3:23 yo me puse a leer. 모든 사람이 죄를 보면 하나님 영광이 이르지. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 우리 죄인입니다. Somos pecadores todos. En el 24 leí 근데 이야기했습니다. y les fui hablando. 뭐라고 써 있는 ¿Cómo está escrito allí? 열심히 기도하면 죄가 사해진다. Como cuando uno ora con empeño, el pecado será perdonado. 23절한 24절을 모르는데 Realmente la gente no conoce el versículo 23, 24. 글씨를 알 건데 El rector conocerá las letras 하시는 말씀. y leyendo esto él dijo, 열심히 기도하면 죄가 cuando con empeño ora, recibe la 자세히 salvación. 보세요. Y a ver, deténgase a ver, le dije a él. 착한 일 하면 죄가 사해진다. Si hace algo bueno, recibirá el perdón del pecado. 이분은 이 성경에서 하나님의 은혜로라는 말을 그냥 지나갑니다. Él pasó de largo la palabra gratuitamente que aparece 값없이라는 aquí. 말도 그냥 지나갑니다. También pasó de largo la palabra que dice 이 gracia 죄를 사는 것은 para perdonar nuestro pecado. 구속으로 되기 때문에 Es por la redención en Cristo Jesús. Es por la sangre del Señor 내가 Jesús. 아무 대가를 지불하지 않는다는 걸 이야기하기 위하여 은혜로 값없이 의롭다 하심 얻은 자들. Dice que gratuitamente, por su gracia, ahora nos explica acerca de 강도 만난 ello. 자가 구원받기 위해서 한 일이 뭡니까? El jefe, el hombre que se encontró con los ladrones, ¿qué hizo? No hizo absolutamente nada. 100이면 Sea 100가지 10, sea 구원받기 위해서 100, 해야 할 일은 전부 no había nada de lo que tenga que hacer para recibir la salvación. 다 마치셨습니다. Jesucristo acabó toda obra en la cruz. 할렐루야. ¡Aleluya! 우리는 그냥 예수의 십자가의 피가 내 모든 죄를 사했다. La sangre del Señor Jesucristo ha perdonado todo mi pecado. 그거 믿는 거 그거 하나뿐입니다. El creer en eso solamente viene a hacer eso nada más. 얼마나 놀라운 Es muy maravilloso. 강도 만난 자가
El jefe que se encontró con ladrones vino a hacer absolutamente nada. 100% lo 우리 hizo el 죄를 사는 것 하나 samaritano. 열이면 열 모두 예수님이 아셔야 돼. Para perdonar nuestro pecado, 우리 sea 손이 들어가면 안 10, 됩니다. realmente 손을 대지 todo 말아야 합니다. Jesucristo debe hacer. No debemos poner nuestra mano allí. 잘 샀는데 Al comienzo, 아들하고 늘 자주 yo 다니죠. estaba en el carro y yo andaba con mi hijo. 자세히 보더니 Y mi hijo había visto que yo manejaba 내가 y me 운전하면 dijo, papá, ¿ahora puedo empezar a manejar? No, 할수 있어, 할수 있어요. yo puedo hacerlo, papá, yo 아빠는 다 puedo. 배웠어요. Papá, ya aprendí todo viendo lo que tú haces. No. 아들에게 열쇠를 안 줬습니다. Y nunca le di la llave a mi hijo. 그 다음 날부터 열쇠를 단단하게 관리를 했습니다. Al día siguiente ya iba cuidando de mis 아들이 llaves. 운전을 그렇게 해보고 싶어하는 거예요. Tanto mi hijo quería probar. 학교 운동장에 a 가서 manejar. 시켜보고 싶었는데 그래도 못하고 Realmente quería, aunque sea en la cancha del colegio, hacerlo. Después de que él creció todo, yo le permití manejar. 시카고를 가는데 Una vez yo iba a Chicago, 우리 가족들이 시카고를 갔습니다. toda la familia nos dirigíamos a Chicago. 제 아들 그때는 고속도로고 길도 좋아서 Realmente era autopista 운전시키고 난 이제 좀 잠이 들었습니다. y yo le hice manejar y me quedé dormido. 아빠 Papá, 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 me dijo. ¿Por qué? 막 우박이 쏟아져 비가 쏟아지는 애가 Ah, cántaros iba lloviendo, llovía tanto. 먼저 깜빡이 넣어라. Pon ahora, 속도를 줄여라. enciende la luz de la derecha y vas a estacionar el carro y vas a poner la luz de emergencia y paró el carro. Yo voy a manejar. 지금 이제 그때 내가 운전을 En ese momento yo manejé. 아주 오래전 이야기입니다. Hace tiempo atrás que ocurrió 지금은 eso. 이제 아들이 운전합니다. Ahora mi hijo es quien maneja. 운도 안 합니다. Yo no he manejado. 이제 운전 더 잘하고 Mi hijo maneja mejor. 늙어서 많이 둔해졌어요. Ya he envejecido y me he endurecido 우리 mucho. 죄를 사는데 Para lavar nuestro 우리 pecado 손이 들어가면 안 됩니다. no debe de inmiscuirse en nuestras manos. 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 Por la redención en Cristo 하나님의 Jesús, 은혜로 값없이 siendo justificados gratuitamente por su gracia. 여기에 은혜라는 것은 Aquí aparece gracia. 아무 대가를 지불하지 않아야 은혜가 됩니다. Es gracia cuando uno no paga absolutamente 제가 nada a 오래전 한 cambio de 10몇 년 ello. 전에 이 시계를 선물로 Hace 받았는데 10 y tantos años recibí este reloj de regalo. 이 오메가라는 시계입니다. Se llama Omega. 아마 20년 넘어 찬 것 같아요. Creo que 20 años tengo este 이 시계가 reloj. 너무 좋은 시계라서 Es tan lindo este reloj. 아프리카 갈 때니까 안 가져갔어요. Cuando fui a África no llevé esto. 싼 거 전자시계 차고 갔다가 Llevé un reloj barato que era digital y le obsequié y vine. 아마 그때 돈 한 100만 원쯤 가는 시계였어요. Creo que este reloj costaba en aquel entonces $1,000. 100만 원짜리인데 Es de $1,000. 이 100만 원짜리인데 시계를 10,000원 주고 팔면 은혜입니까? Si yo este reloj de $1,000 lo vendo a $10, ¿esto es gracia? 아닙니다. 대가가 No, estoy pagando algo a cambio. No es 만약 gracia. 100만 원짜리인데 Es de 1,000원 $1,000 주고 팔면 y si vendo con $1, 은혜가 아니죠. 대가 no es gracia. 지불됐죠. Estoy pagando algo a cambio. Y si recibo un centavo y ahora por un centavo, 10 centavos, no. 돈도 안 내지만 La gracia es 내 노력도 들어가지 gratis. 말아요. No debe entrar dinero, no debe inmiscuirse empeño. 100% Jesucristo es quien lo hace. 그래서 술 Por lo 맡은 cual, 공장은 el jefe de los coperos 잠만 가져왔습니다. solamente llevó la copa. 하나님 보십시오. Dios mírelo. 줍니다. Este es el vino. 예수님의 피를 의미합니다. Jesucristo, su sangre, ahora lo expresa. Jesucristo, usted derramó la sangre. Ya resolvió todo. Es justo, ¿verdad? Dios dice que es justo, ¿verdad? 그게 믿음입니다. Eso viene a ser la fe. 우리 뭘 좀 잘해가지고 Haciendo bien 재산 algo. 받으려고 Ahora uno trata de obtener el perdón del pecado, uno se arrepiente, y uno ora, y uno trata de obtener el perdón del pecado, trata y quiere obtener el perdón del pecado diezmando, siendo fiel. Eso no es salvación. 구원은 하나님 절대로 은혜로만. La salvación es únicamente de manera gratuita por la gracia.
여러분 예수 믿지만 구원이 애매한 사람들은 Aunque creen en el Señor Jesús, los que tienen 예수 una salvación 십자가가 que es 예매해서 remota, 그런 건 아니에요. no porque la sangre del Señor Jesucristo, 예수 su 십자가는 cruz sea remoto. 완벽합니다. Es perfecto la cruz del Señor Jesús. De manera perfecta nos ha lavado, ni una pizca de pecado ha quedado. Para 문제는 siempre 영원히 온전케 했습니다. nos ha perfeccionado cuando fuese para siempre. 사람들이 Pero las personas, 자기 자신을 보면은 cuando miran a su ser, ya que 어렵다고 말 못합니다. es tan vil y no se puede atrever a decir que es justo. 우리 교회 전사님 가운데 심홍섭이라고 있는데 En nuestra iglesia tenemos un ministro llamado Shim Hong Sop. Él había tomado tanto, 합천에 사는데 él vive en 어릴 Hapcheon. 때 진주에 칸타다스 갔습니다. Yo había ido a la cantata que teníamos en Chinju en ese entonces, terminando la cantata en Chinju. 자게 됐는데 Había llegado a dormir en la iglesia de Chinju. 합천교회 성도들이 저를 보고 합천 한번 오라고. Pero los miembros de Hapcheon me suplicaron, pastor, venga por favor a Hapcheon. 오늘은 이제 합천하고 진주 가려고. 진주하고 합천 가자려고. Dije, voy a ir a dormir a Hapcheon en lugar de Chinju, dije. 저 일반도 국도도 굉장히 좀 다 지방마다 잘 돼 있더라고요. Realmente las carreteras en el interior 한 20분 era tan 되니까 bueno. 합천교회 왔어요. Pasó 20 minutos y fui a Hapcheon. 교회가 문에 잠겨 있었어요. Estaban cerradas las puertas de la iglesia. Yo había dicho que iría. 합천교회 형제들 뭐 버스 타고 뭐 이래 오니까 Los hermanos de la iglesia Hapcheon es que venían en buses. 이제 밤 12시에 이제 예배 말씀을 전했습니다. Y a las 12 de la noche prediqué la palabra. 마치 이제 잘라고 그러는데 Terminando la palabra, quería ponerme a dormir. 자매 하나가 왔어요. Vino una hermana casada junto a mí y me empezó a hablar. 목사님 저 이제 도저히 못 살겠어요. Pastor, ya no puedo seguir más. ¿Por qué? 부인 울면서 Y la hermana llorando me 내가 dijo, 결혼한 23년 됐는데 me casé y ha pasado 23 años. 3년 동안 술을 안 마셨어요. El marido no ha tomado durante los 3 años, 그때부터 술을 20년 동안 술을 마십니다. pero después de ello ha tomado durante 20 años. 독한 소주를 하루에 적게 마시 8병, 많이 마시 12병을 마셔요. Es licor de arroz tan fuerte, máximo toma 12, mínimo 8. 일어나면 벌써 소주 2병을 사발에 부어가지고 Cuando se levanta a la mañana, pone las 2 botellas en un balde. 소주잔은 조그만한 잔에 마시는데 El vaso de licor de arroz es chiquito y en eso no toma, pero él ponía en un balde y iba 그러니까 tomando. 이제 이 자매가 직장에 다녀오면은 Cuando esta hermana venía de su trabajo, 속상해 소주병 치우는 거래. le daba tanta rabia al tener que limpiar esas 10병 botellas. 부엌에도 ha나 놓여 있고. Eran 10, uno en la cocina, uno en el dormitorio. 고통스러워. Y dice que tanto un dolor siente cuando limpia eso. Ya no puedo seguir más. 저한테 와서 울면서 얘기했어요. Vino junto a mí llorando. 자매한테 얘기했어요. Yo le dije a la hermana, 울지 말고 hermana, no llore, 내일 아침 남편 데려오세요. traiga a su marido. 그날 아침에 새벽 기도할 때 남편이 왔어요. Y al día siguiente vino el marido a la hora piadosa 오늘도 소주 2병 마셔서 입에 술면서 y 풀풀 나요. tomó 2 botellas al venir, entonces tenía tanto olor. 제가 이야기를 했어요. Yo le dije, 히브리 10장 14절 Hebreos 10, 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하시라. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 오늘날 어떤 날 성화가 돼야 한다. 거룩한 삶을 사는 거룩하게 돼야 한다는데 Señor, hoy en día la gente dice, debemos vivir de manera santa, debemos santificarnos, 그 debemos llegar a la 사람들에게 물어보고 싶어요. santificación. Yo le quisiera preguntar a aquellas 내가 personas, 거룩하게 살아서 거룩하게 됩니까? ¿por qué uno 예수를 trata de 거룩하게 vivir 해서 de 거룩하게 manera santa? ¿Lo logra? ¿Jesucristo es quien debe santificarnos? No. 성화란 건 말도 안 돼요. El santificarse realmente es absurdo. No podemos nosotros santificarnos de por sí.
그래서 realmente 예수님이 es vil 십자가에 못 박혀 y por eso 죽으셔서 Jesucristo lo hace, 우리를 muriendo 다 sobre la 사했기 cruz, 때문에 ha perdonado todo nuestro pecado y nuestra alma es perfecta. 근데 우리 온전하게 되려고 노력해야 하는 게 아니라 No es que debemos tratar para ser perfectos, 온전하게 된 걸 믿어야 하는 거예요. es creer de que hemos sido 우리가 온전하게 되려고 perfectos. 노력해도 되지지 않습니다. No lo logramos porque nos empeñemos para ser perfectos. Es creer de que nos ha perfeccionado. 마셨지만 Hemos tomado, 담배를 피웠지만 ha fumado, 악행했지만 ha hecho lo 죄를 malo, 지었지만 ha cometido 예수는 pecado. 그 죄가 다 지불했기 나는 온전하다 하고 Yo 십자가를 soy 믿음으로 믿어야 돼. perfecto. Y es marchar con la fe de creer en la cruz. 많은 사람들이 그렇지 않습니다. Mucha gente no lo hace así. 예수 만날 때 자기 죄를 기어 난 더럽습니다. 주여 추한 죄인입니다. 용서해 주십시오. Señor, soy un pecador, soy sucio, soy vil. Y así va delante de 예수를 Jesús. 제일 화나게 한다는 거다. ¿Saben quién es esa persona que le hace enojar 내가 al Señor Jesús? 십자가에서 Sobre la cruz, 가시관에 찔리고 siendo clavado por la corona de la espina, la lanza me clavó y me había clavado en las manos de 그 죄의 clavo. 값을 지불하고 Y dice, yo pagué con ello la paga de tu pecado y te he perdonado, lavado. Y si tú dices que eres pecador, 십자가는 뭐야? ¿qué tiene que ver mi cruz? 대답해 뭐야? Responde, ¿qué es esta cruz mía? Y estará muy enojado el Señor. 그래서 왜 십자가에 못 박혔는데요? ¿Por qué ha sido crucificado el Señor Jesús? 멸시를 당하셨는데 ¿Por qué ha sido humillado el Señor 왜 Jesús? 가시관을 쓰셨는데 Porque se puso la corona a la espina. 죄를 대신할 수 있기 때문에 죽으셨지. Él murió porque podía estar 죽으셨는데 죄가 ahora en lugar 남아있다면 de nuestro 절대 pecado. 안 죽으셨을 겁니다. Si muere y el pecado queda todavía, de ninguna manera 그렇게 moriría el 죽어서 우리 Señor 죄가 Jesús. 씻어지기 때문에 예수는 죽으셨고 Jesucristo 약속대로 murió 그 죄는 씻어졌습니다. Porque conforme a la promesa lavó nuestro pecado 내가 y así 어렵다는 se 죄를 안 lava el 지었다는 pecado. 얘기가 아닙니다. No quiere 죄를 decir que 지었습니다. no cometemos 악을 porque somos 수없이 행했습니다. justos. Hemos hecho 도둑질했습니다. miles de maldades, hemos robado nosotros, 그 죄의 값은 십자가에서 정확히 지불됐기 pero la 때문에 paga de ese pecado lo ha lavado, lo ha pagado claramente en la cruz. Por eso soy 하나님 justo. 그렇게 말씀하셨어요. Así Dios dice, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말. por la redención en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 por la gracia de 값없이 Dios, gratuitamente. 하는 말씀하셨어요. Ahora uno dice que es justo. 누가? ¿Quién? 하나님. Dios. 그분은 재판장이십니다. Él es el 그분이 juez. 의롭다면 의롭습니다. Si Él nos dice justos, somos justos. 얼마 전에 한국에서 지존파 Hace poco la secta que dice, la secta que es Chillón, 워낙 여자가 필요했어요. ellos necesitaban realmente una mujer que lave la ropa, que 그래서 저녁에 haga esto y 속속에 necesitaban 데이트하는 a una mujer. 남녀를 Había unos novios que estaban teniendo cita en el bosque y la habían secuestrado a ellos. 그 남자 여자를 본부 지하실로 데려가. Y le habían traído en la sede de 남자를 묶어서 의자에 앉혀놓고 lugar donde ellos estaban y había atado al hombre 그 남자 쏘라고. en una silla y le dice a la mujer que dispare a su novio. 보통 이제 그 마피아들은 자기 일당을 만들 때 그냥 일당을 안 만들어요. Los mafiosos cuando ahora juntan a la gente no es que simplemente lo 죄를 안 convierte en 짓고 un 그냥 miembro 일당을 suyo. 만들면 언제 도망가면 안 되기 때문에. Porque sin cometer pecado, si le convierte en miembro, no sabe cuándo va a escapar. 지난번 저희가 멕시코에서는 그런 일이 있었습니다. Había ocurrido algo así en México también. 그 바에 술을 마시는데 Ellos tomaron en el bar y vinieron los mafiosos. 총을 따당 ¡Tadán! Ellos dispararon. 살고 싶은 사람 나와. Los que quieran vivir, salgan aquí. 여러 명이 나왔습니다. Varios vinieron. 칼을 주었습니다. Le había dado cuchillo. 너는 다 죽여. Vas a matar a todos ellos. Entonces te voy a dejar vivir. 그래서 Y por eso, 먼저 범죄를 해서 primeramente, ahora comete el pecado y luego es mafioso. 여자도 그냥 쓰면 도망가면 안 되겠다. Ella también, si le usaban así, ella se iba a escapar. 남자친구를 총으로 쏘라. Entonces le dice para que dispare al novio 여자 울면 못 쏩니다. y ella llorando no puede disparar. 칼로 가지고 그럼 내가 네 목 자를게. Con el cuchillo dice, entonces yo te voy a cortar tu cabeza. 와. Dispara. 그걸 또 울고 Y ella temblando, temblando lloraba. 남자친구 말했어.
el novio le dice, 나를 쏴. dispárame. 어차피 난 죽을 거야. Al fin y al cabo yo voy a 나를 쏴. morir. 빨리 Dispárame, 쏴. dispárame. Y la mujer no puede disparar. 칼로 찔러서 Y ya apuñalando a ella. Ahora ella dispara porque le estaban por apuñalar y muere el novio. Y ella lloró 그리고 이제 보일러실에 가서 y va a 남자 시체를 싹 불을 다 al lugar, al sistema de calefacción y habían quemado por completo el cuerpo 그 del novio. 여자는 마피아 일당이 됐어요. Y la mujer se convierte en una parte de los mafiosos. 마피아가 Pasó el 요리도 tiempo, 하고 cocinaba para los mafiosos, 그렇게 lavaba la ropa y fue parte de los mafiosos. Un día ella cayó subiendo a la escalera 다리를 다쳤어요. y se lastimó la pierna y se internó en el hospital. 하루하루 병 거의 다 나아가는. Día tras día se iba curando ya. 어느 날 여자가 Un día la mujer 같이 병실에 있는 딴 여자에게 le pide a la mujer que está en la habitación, 밖에 놔둬야 하는데 a ver, debo salir afuera. Señora, ¿puede prestarme su saco un momento? Sí. 여자가 딴 여자 코트를 입었어요. Y se pone el saco de otra mujer 싸고 y se pone la toalla en la cabeza y camina para abajo 그 병원 앞 택시에 탔어요. y se sube al taxi de ese hospital 가다 문을 걸어 잠갔어요. y se llavea. 아저씨, 경찰서에 Señor, 가서 por 부탁해, favor, 경찰서 le 가서 suplico, por favor, lléveme a la comisaría, por favor. Y el taxi corre a la comisaría, corre rápido. Y los policías sitian al taxi. Y la mujer salió y le habla. 그래서 자기가 지난 얘기했어요. Y ella cuenta todo aquello. 경찰 1개 중대가 Y una base de los policías 지존 파크 다 둘러쌌어요. habían sitiado toda esa zona del grupo. 이제 교도소가 지존. 놔두고 다 잡았어요. Aparte de uno que estaba en la cárcel, habían atrapado a todos. 얼마 지났는데 재판이 있어요. Y no pasando mucho tiempo, hubo juicio. 마지막에 제일 먼저 그 여자를 재판했어요. Por último, habían juzgado a la mujer. 피고 아무개는 Fulana, tal, 친구를 총으로 쏴 죽였다. disparó al novio. 중벌을 받아야 맞다. Se merece un castigo. Pero 이가 아니었다. esto no fue intencional. 자기는 남자친구를 사랑해서 Amaba al novio 죽일 수 없었는데 y no podía matar a él. 죽이려고 해서 Y ya matando, 쏴 죽였다. querían matar a ella y ella no podía menos que disparar. 판정은 Entonces, este juicio 판결한다. juzga a ella como inocente. 그 여자하고 모든 방청객들이 울었어. Y ella, junto con todos los 지금 espectadores, 어딘가 lloraron. 지금도 살고 있어. En algún lugar ella estará viviendo ahora. 그는 죄를 지었지만 Ella cometió pecado, 판사가 판결을 내렸습니다. pero el juez había juzgado. Ella no es pecadora. 우리도 죄를 지었지만 Hemos cometido pecado, 판사 대신 하나님이 pero Dios, que es juez, 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. ahora es justificado, nos dice, 하나님의 은혜로 por la gracia de Dios, 값없이 이게 내 gratuitamente. 노력이 들어가면 Mi empeño si entra allí, 대가가 들어가면 si entra algo a 은혜가 cambio, 안 되고 no viene a ser la gracia. 값을 지불한 것입니다. Tenemos que pagar 우리는 la paga. 아무것도 죄를 지었어. Nosotros 아무것도 realmente 안 해야 됩니다. no debemos de hacer nada, no debemos cometer pecado y 죄를 시켜 뭘 하면 안 됩니다. gratuitamente. No debemos hacer absolutamente nada para 하나님 lavar el 어렵다 하시면 pecado. 그것을 믿기만 해야 하지. Solamente debemos creer que Dios nos 문제는 여러분 죄를 justifica. 사면 뭘 자꾸 하려고 하기 El 때문에 problema es que cuando quiere perdonar el pecado, ustedes quieren hacer algo, 구원이 안 되는 것이. no se logra la salvación. 하나님의 은혜로 Por la gracia de 값없이 Dios, de 의롭다 manera 하심을 gratuita, 자 되었느니라. ha sido justificado. 여러분 제가 어떤 죄든지 간에 Sea cual fuera el pecado de ustedes, 구약에는 양을 잡고
염소를 잡아서 속죄 제사를 드렸는데 En el Antiguo Testamento matando a la cabra, a la 양이 oveja, 죽고 hacían 염소가 sacrificio, 죽어서 matando la oveja, 그 muriendo la 피를 cabra, 제단불에 발라서 죄가 사해지는데 poniendo la sangre en con el altar, el pecado es 그 perdonado. 양이 죽은 건 죄를 지은 사람 죽음을 대신해 죽었는데 Ahora muere en lugar de ese 양이 pecado. 죽고 염소가 죽은 그 죄는 Ese pecado en el que la cabra y la oveja muere, 그 사람의 죄를 대신해 죽은 것입니다. ha muerto en lugar del pecado de esa 예수 persona. 그리스도는 우리 죄를 대신해 죽었어요. El Señor Jesucristo murió en lugar de nuestro 더 pecado. 중요한 것은 Algo más importante que eso, 정에서 en el juzgado, 종종 사형을 받을 때 a menudo, cuando uno obtiene la sentencia de muerte, 그 검찰이 사형을 구형할 때 cuando el fiscal ahora 사형이라고 말하지 da el juicio, no dice pena de muerte. 사형이란 말을 꺼립니다. Todos como que no quieren usar la palabra sentencia a muerte, pena a muerte. ¿Qué dice el 이런 fiscal? 사람은 죄를 죽기 이야기하고 Esta clase de persona y va narrando el pecado 사회를 지키기 위해서 para cuidar la sociedad. 법정 최고형을 구형합니다. Le damos el castigo mayor del juzgado. 법정에서 제일 높은 형이 사형입니다. El castigo, pero el más 사람 한 realmente 사람 죽이면 grave, cuando mata a una persona. Comúnmente uno recibía pena de muerte. Cuando mataba a 두 번 dos, 죽입니까? ¿matan a esa persona dos veces? No. 법정 최고형이 사형이기 La pena mayor viene a ser pena de 사형 muerte. 이상은 없습니다. No hay algo que supere la pena de 천명을 muerte. 죽여도 Haya matado a 1000 hombres, 사형으로 끝납니다. con pena de muerte acaba todo. 히틀러가 유대인들을 수많이 죽였습니다. Hitler mató a millones de judíos, pero 법정 최고형 사형 한 번만 받았지 두 번 세 번 합니다. solamente recibió una pena de muerte. No recibió en 2 ocasiones, en 3 ocasiones la pena de muerte en el juzgado. 맞습니까? ¿Correcto? 그렇습니다. Es así. 그러니까 한 번 죄를 지어도 사형이고 Uno comete pecado y es pena de muerte. Uno mata a 10 es pena de muerte. Y la pena mayor es 우리 pena de 한 사람 muerte. 죄를 지고 가도 사형이고 Por más que uno 천명 죄를 ahora 지고 가도 사형이고 comete pecado es pena de muerte. 수억의 1000 사람을 comete 죄를 pecado es 대신 pena de 져도 muerte. Y por más que millones cometan 법정 pecado, 최고형은 사형입니다. la pena mayor del juicio 사형 es pena de 그 이상이 muerte. 없기 때문에 No hay algo que 온 supere a 세상 ello. 사람의 죄를 다 짊어지고 Cargando el pecado de todas las personas del mundo, 예수는 죽임을 당했습니다. Jesucristo ahora 그래서 muere. 온 세상 사람들의 모든 죄가 씻어져. Por eso el pecado de todas las personas del mundo ahora es lavado. 술 맡은 관원장은 El jefe de los coperos bien sabe, 지었습니다. cometió pecado. 그래서 Por eso 방법이 없었어요. no tenía otra manera. 십자가에 못 박힌 예수님의 피를 Y la sangre del Señor Jesucristo que fue crucificado, 포도주죠. sí es el 예수님 el 만찬석에서 vino. 말씀하신 이건 너희를 Porque en la 위하여 última 나의 cena Jesús dice, esto es mi sangre. 하나님 내가 죄가 많습니다. Señor, tengo mucho pecado. 예수님 나 죄를 위해 흘린 이 피를 보시고 Esta sangre que ha derramado, mírelo, Señor, 어렵다고 하셨습니다. y me ha justificado a mí. 하나님 Señor, 천사야 ángel 하늘나라로 뜻꾸는 가는 y el jefe de los 흰떡 panaderos. 세 방주리가 예수님이 우리 죄를 위해 찢겨준 그 살인데 Realmente aquella canasta es 떡을 la 보십시오. piel del Señor Jesús desgarrado por nuestro pecado. Ahora mire el pan como que se rompe. Así el cuerpo del Señor Jesucristo ha sido desgarrado por nuestros pecados. En ese momento mi pecado ha sido lavado. Cuando va de tal manera, el jefe de los panaderos vivirá. Pero no fue así con él. El Señor Jesucristo, aunque murió por mis pecados, parece que mi pecado no ha sido lavado de manera suficiente. Algo pensaba que debía hacer. Encima había puesto cualquier cantidad de manjares de pastelería y estos manjares pastelería cubrieron el pan. Había puesto otra cosa
y él no podía menos que ser 우리는 destruido. 체면 있고 양심이 있어서 Tenemos orgullo, 예수는 내 죄를 tenemos 죽었기 cara. 때문에 Jesucristo murió 나 por 죄를 nuestro 지금 뭘 좀 pecado. 해야 한다고 생각하는 Pensamos 분들이 que debemos hacer algo por nuestros pecados. 잘못하는 것입니다. Eso es hacer algo incorrecto. 정말 잘못하는 Realmente están haciendo 우리는 뭘 mal. 해야 되는 게 아니에요. No es que debemos hacer algo. 예수 십자가만 우리 죄를 완벽하게 씻었습니다. Jesucristo lavó nuestro pecado perfectamente en la cruz. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Para lavar mi pecado, solamente la sangre de Jesús. 여러분 아직도 여러분 양심이 난 죄인이라고 생각합니다. Todavía en su conciencia ustedes dicen que son 죄 때문에 pecadores. 아직 마음이 어둡습니다. Todavía están en oscuridad por el pecado. 그렇게 하지 마십시오. No estén así. 주님을 믿으십시오. Crean en el Señor Jesús. 어떤 죄든지 Sea cual fuera el 십자가에 pecado, 못 박힐 때 cuando es crucificado en la cruz, sea cuanta la cantidad, sea variada la 법정 cantidad, 최고형을 받아서 ya recibiendo la pena mayor en el juicio, 다 거기서 형벌이 끝이 났습니다. todo castigo por nuestros pecados acabó allí. 그리고 여러분은 이제 예수님의 이름으로 사는 것입니다. Y ustedes ahora viven en el nombre del Señor Jesús. 술 마던 가는장은 죄가 많지만 El jefe de los panaderos tenía mucho pecado, 예수님의 피만 바라봤습니다. pero únicamente había puesto los ojos en la sangre del Señor Jesús. 다시 무죄가 돼서 그 예수님 죄를 이미 받을 죄가 없어서 Ahora, siendo 전직을 inocente, 회복했어요. ya no tenía 떡구는 간장은 ningún 예수 우리 castigo que 지켜준 그 recibir 살만 y es 충분한데 restaurado. El jefe de los panaderos con el pan era suficiente, pero no podía confiar en eso. Parecía que eso no era posible. 잘한 걸 잔뜩 윗강비로 올려놨어요. Y lo bien que él hace, pone sobre la canasta. 그것이 예수님 찢어준 살을 가리웠습니다. Y eso había cubierto la piel del Señor Jesús y fue 여러분 destruido. 혹시 그런 생활 하지 않습니까? Ustedes, por si acaso, no viven así. Ah, debo ser más bueno, debo ser más fiel. 주일을 잘 지켜야 돼. Sí, debo cumplir con los domingos, debo pagar los diezmos. 그것이 내 죄를 사하는 데 도움이 된다고 생각하지 마요. Y no piensen que eso le va a dar la ayuda para perdonar el pecado. Solamente es la sangre del Señor Jesús 그 lo que 피는 이미 puede 여러분들 죄를 perdonar el pecado. Y eso ha perdonado toda la sangre, todo el pecado de ustedes y les justifica, les santifica y creyendo únicamente con la fe aquello. El pecado de ustedes acaba delante de Dios, delante de ustedes 하나님 여러분 también. 의롭다고 하셨으면 Si Dios les justifica a ustedes, son justos. 하나님은 의롭다고 하셨는데 Dios le dice justo a 딴 이유 ustedes, 달지 마세요. por favor no ponga otro 여러분 pretexto. 이렇게 말씀하세요. Digan así, 하나님 의롭다고 하셨으면 si Dios me dice justo a mí, 내가 죄를 많이 지어도 por más que yo cometa mucho pecado, 의롭습니다. yo soy justo. 라고 말해야 합니다. Deben hablar así, 믿어야 합니다. deben creer así. 그것이 예수의 십자가를 믿는 것이죠. Eso es creer en la cruz del Señor 죄 사함 Jesús, 받는 것은 el obtener el perdón del pecado. 예수님이 다 이루어 놨는데 Aunque Jesús lo ha hecho todo por 믿는 completo, 것만 해야 합니다. deben únicamente 다사이는 creer. 안 믿으면 Si no lo cree, 자기 죄 안에 삽니다. vive en medio del pecado. Si lo cree, se despojará del pecado. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 Dios 감사합니다. Padre Santo, ante usted le 죄로 agradecemos. 말미암아 저주와 멸망을 받을 저들인데 Por el pecado debíamos recibir la destrucción y 예수도 maldición. 오셔서 Viniendo el Señor Jesús, 명백하게 씻어주셨습니다. perfectamente nos ha lavado. 창세기 40장 그 사실을 우리 깨우쳐 주고 있습니다. Génesis 40 acerca de esa realidad nos hace 참 많아 entender. 자기 어떤 행위에 많은 기대를 가지고 있습니다. Mucha gente realmente vive apoyada en su obra. Nuestras buenas obras no sirven para nada. 충분합니다. Con la sangre de Jesucristo es 예수 suficiente 피가 para 내죄 lavar el 사한 걸 pecado. 믿게 해주옵소서. Permítanos 어떤 creer en la 감정이나 sangre del Señor Jesucristo. 느낌이나 No es una 행동도 emoción, 아니고 no es un sentimiento, 피가 no es una obra. Permítanos que vayamos 은혜가 a 그 creer 마음에 임하게 en la sangre del Señor Jesús y que la gracia 이번 llegue 이런 a 집회 nuestro 주여 너무 corazón. Le 감사합니다. agradecemos por esta campaña que nos ha 방송을 통해 permitido. 집회되는 모든 사람을 축복해 주옵소서. Bendiga a todas las personas que están mirando por la 성령이 그 마음 transmisión. 역사해 주시기 바랍니다. Esta campaña obre mediante el Espíritu Santo. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. 감사합니다. Amén.